igsoon, siguruhan nga nahayagan kagayon. Kay basin ug ang imong giingon nga hayag ngit-ngit diay. Human na na-invento ang sugat, fluorescent. Ang katawhan sa tibuong kalibutan, nabawasan ang ilang paghatag o pagdalig sa Diyos, pinaagi sa pagtanaw sa kalangitan o muihap sa mga bituon na nagasidla. Nailog kini sa mga sugat nga anaa sa daghan nga mga poste, mga sugat nga glaring, mga sugat nga nagahayag, nagaigpat-igpat nga nakakuha sa atong atensyon. Siguraduhan na ang kahayag na imong giingon kung nakita, tinuod na hayag kay basing ngit-ngit di ay kini. Ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo, simple na iyang isaysay at ubangan sa mga katawhan, diin nagasunod-sunod o nagapaminaw sa iyang mga pagtulunan. Niingon siya nga bililhon o importante gayon ang kahayag o amay kini nga ipaddan-ang ngadto sa aman. Kini nga pulong magahatag kanato og usa ka lig-on nga giya isip katawhan nga giluwas sa Dios tungod kay ang maong pulong nagatudlo man kanato sa pagpadayag sa gugma sa atong Dios pinaagi kang Hesukristo. Niining bulan sa Christian Education and Nurture ug diha sa pagsahulog nato sa ikaduhang Domingo sa Kingdom Tide, diin gitagaan o emphasis ang color na green nga nagapadayag at dunay kinabuhi diha sa gingharian sa atong Dios nga gamhanan sa nakanan. Si Jesus nagpadayag niining matalinghaga nga mga pulong. Pulong nga angay hinuktukan sa mga katawhan nga nagapaminaw kaniya ug buot musunod kaniya pinaagi sa pagpangalanan. Ang iyang illustration gipadayag niya pinaagi sa atong mga lawas. Niingon siya sa versikulo 34, kapitulo 11 sa Lucas. Ang atong mata mao ang sugat sa atong lawas. Kung hayag ang imong pananaw, hayag usab ang tibuok mong lawas. Apan kung ngit-ngit ang imong pananaw, ngit-ngit usab ang tibuok mong lawas. Kaigsuunan. Sa atong pag-interpret niini, atong balikan ang higayon, ang oras diin ikaw gibautismuhan ilalong sa grasya sa Ginoo. I want us to refer back to our baptism when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. O sa higayon na ikaw gituslog sa tubig o gihawas pagbalik. Mga seremonyas na sa uban simple lamang. Apan kanato nga nagaila sa pagkagamhan
nagapasabot kini nga kita nalunang sa pagpakasala o iyang gihawas pinaagi sa bautismo sa tubig. O nisunod dinha ang bautismo sa Espiritu Santo. O kini nga pulong ni Jesus angay nga ato sabto. Ningon siya, if your eyes see me for who I really am, then you are full of light. Buot ipasabot, kung ikaw nga tao, ang imong pagtanaw sa imong isig katao, usa siya kakahayag o usa siya katao nga amay respeton, amay tagaan o pagsabot ang kahayag ni Kristo anaa kanimo. Buot ipasabot ni ini, Jesus himself, si Jesus mismo, iyang gitagaan o klaro nga definition ang nature sa tao. Niingon si Jesus na ang tao lagmit nga matintal o siya makasala. Mauman na si Apostol San Pablo sa iyang sulat sa taga-Roma. Niingon siya, saklit ang tanan nakasala o nawad-an sa himaya sa Diyos. Karon ang una diha na punto nga buot natong hinuktukan, siguraduha nga ang imong makakita sa tinuod nga imong pagkamao o mausap sa uban. Sa ato panilay, kita na nakadawat na sa Ginoo, kita na nakasabot na sa iyang pulong, kita na gitawag ng iyang katawan o mga Kristohano. Dali ay kitang dapat nga musabot sa sitwasyon sa atong isig katao. Kaya nahibalo kita na kada tao at dunay kahuyahon o ikinahanglan na ikaw mamahimong instrumento alang sa paglig-on sa usa o usa. Wala kini nagapasabot na kung ikaw adunay katakos, adunay kaalam, nagapasabot kini nga labaw ka sa usa. Bukod ginapasabot ni kahayag nga si Kristo Jesus mao lamang ang tinuod na iwag o kahayag sa kalibutan. Sa higayon na imo siyang gidawat, ang iyang kahayag partly naa usab kanimo. Then baliki o tanaw o hinukto ang kinaiya ni Jesus. Si Jesus ba judgmental? Dili. Si Jesus ba muingon siya ayaw na pagduol ka namo kay di na ko ganahan kanimo? Dili. Si Jesus kanunay na nagatawag pinaagi sa malumong tingog isip ato magbalantay. Duol kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa lulan na inyong ginapasan kay papahulayon o kamo. Kay papahulayon o kamo. Apan ko ng atong pagtanaw sa uskataw, gibase nato sa standards sa kalibutan nga diin ang measurement diini or ang criteria na giset. Mao nga ang maayo nga tao adunay degree. Ang maayo nga tao makasabot og kani adunay daghan nga mga butang nga atong gihimong criteria aron moingon matino ng pamilya and mayroon sila. Maayo ang panimalay, kay tanan sila edukado. Maayo nga pamilya,
kay mga disente. Apan kung dinha nato ginabase ang tanan o wala dinha mapadayag sa buhat, si Jesus nang ingon, kawang ang kahayag na anaa kanimo kay kangit-ngit ay ang imo nakita. Ikaduha nga butang sa paghatag o pahimangno ni Jesus. Kaning pulong na nagkanayon, be careful. Imperative. It is an imperative in the text. Butang na sa kandila nga naa dinhi sa altar. Ang kahayag ba niini nga kandila ma-appreciate niini nga adlaw? Doon makita nato ang kahayag, apan dili kaayo nato ma-appreciate ang iyang words. O kung ibutang nato kini sa kangit-ngit, nahisama kagabiing at kalit ng lapod o ka-brown out. Kaya ako naman usan, kay iulit naman si ugalan. Gito yung ginagawa, yun ko nihawa sa kulingkuranan, hangtod ni balik ang kuryente. Dugay-dugay sa. Unya, hapit ako nga matem, nga mukuha ng kandila o daggutan kini. Apa nagingon ko, dili ko magdagkot, dili ko muhawa, hangtod dili mo balik ang kuryente. Unya, nibalik na ang kuryente. Usa na ako madumog, maninggit na yung tanan silingan. Naanay suga. Naanay suga. Kay suunan, na malandong ako niini kagabi. Ang tao, kung naa sa kangit-ngit, o sila mga dagma, kung makakita o mubalik na ang kahayag, maninggit sila sa kalipay, sa pagpasalamat, ay salamat na anay kuryente. Apan dili katong mao ang kinatibukan na angay nato pamalandungan. Dili lamang sa kahayag nagpasalamat ang tao sa diha ibalik ang kuryente. Tungod kay igang salamat, maon na ang electric fan. Maon na ang aircon o daghan pa nga i-charge ng mga cellphone kay na lumat. Kung sa'yo buod, pasabot, nako niini. Ang kaalam sa Diyos, naghatag ka na karon o klaro nga pagpamalando. Be careful kay base ang kahayag na nakakanimo kang ngit-ngit di ay. Ang ikaduhang punto, buot na akong ipasabot. Ang gina-offer sa kalibutan ng mga nindot nga butang na alam ka nato, nakahatag o kahayahay, kahayag, tanan-tanan. Apan, kang ngit-ngit di ay kini. Tungod kay kining butang na nagpahilayo ka nato sa presensya sa ato Ginoo. Kay sunan, tempting kaayo ang mga suga. Gitsak ko sa ato ang manghod. Kaya nagplano daw sila nga manuroy din sa Jensen kay Tuna Festival. Kaya gusto na nila na masinati ang sugba-sugba sa Pioneer Street. Ingon na ko, pagpalit na ng isda diya sa ato o pangaon ng isda. Kaya maura ni hapon, di mo makakaon sa kadagang tao o mag-inilugay sa sinugbang isda. Ingon siya, sadya kayo din natin. Ingon na ko, mag-ginsing ako katuing sa Jensen, wa pa ko ka-testing nga nisuroy sa plaza. Nga ilabi na kaning panahon sa kanilangan o Tuna Festival. Ningon ang akong asawa, tigulang na yun ka kay di na ka mula
Gusto niya musakay ng mga roller coaster, mag-unsa din na giingnan na ako. Ako lang pagsakay sa mga kauban sa bangko. Dili ko ganahan. Kung sa man ang buti pasabot na ako ni asay pipinuod na nawag-nawag at iguwang na ka. Anak kapoy. No? Ang nakapoy. So, buot na ang ipasabot. Ang ina-offer sa kalimutan, glaring o very tempting na kahaya. Kaya kung makita kanila, hala, si Kata, oy, hala, kuyawa, oy, mura siya o sentro sa tanan. Ang spotlight nakapokus kaniya. Apan ang warning ni Jesus, base maong kini ang magpahilayo kanimo, gikan kanako o dadon ikaw sa tumang kanigit. Aduna ko'y estudyante, kaniingon, kay ang akong illustration maong kini. Niingon si Magellan, nga iyang nadiskubrihan ang Pilipinas o iyang idala ang cross. Apan kung imong balihon espada, niingon ni isa ka estudyante na ako, Sir, di ba sir kung bali ang cross maunay simbolo sa satanic na religion? You're correct. And then, kung sa karoon ka na mong ginaingon ng espada, sir, tungod kay kung adunay espada, ibig sabihin, ito ay palatandaan na may dahas, may dugo, may kamatayan. Susama sa gihimo na simbolo sa satanic na religion na paspas na nagdaghan karoon sa United States of America. Unsa pa ang buwan ang ipasabot. Gidumagan pa sa grupo sa mga Illuminati, diin daghan ng mga sikat, ng mga tao na nasimong sentro sa spotlight. Apan nagpahilayo sa ilang kalang gikan sa Ginoo sa usaman nga rason. Sabot nga sila naa sa kahayan, sabot nga ilang kalimtan si Jesus na ilang Ginoo. Mao nga iyang pag-ingon, pagbantay kamo, kay basin ang kahayag na anaa kaninyo, kangit-ngit diyan. Kay sunan, Christ is the glory we are made to see. Si Kristo mao ang himaya, ang kahayag, diin nga amay lamang natong sudumon ug wala nay lain pa. Si Kristo naghatag ug nagpasalig sa abundansya na kinabuhi. Walay problema. O anay lamang inuktukan nga kung ikaw anaan ni ining tanan, timan-in nga sabot ikaw uduol sa Ginoo sa pagpasalamat o sa pagdahig kaniya. Niini nga panahon karon, nahimo kitang buta sa pagtan-aw sa kahayag sa atong Ginoo Hesukristo nga mao ang kahayag sa kalibutan. Our eyes have been blinded with material things nga nakapokus kita ni anang mga butang nga buot nga muhari ug muilog sa pwesto ni Kristo sa sulod sa aton kasing-kasing. Walay exempted niini kitang tanan na bitik ni Satanas tungod kay na focus kita diha sa material nga butang. Ang pahimangno ni Apostol San Pablo ng kanayon, ayaw ninyo panumbalinga ang, kung tama ba,
nga anaa karon sa kalibutan. Instead, hunahunaan ninyo ang tinuod na kalipay nga maangkon ninyo kung kamo maka-persevere, magpabiling nga matinudanon sa pag-alaman hangtod sa iyang ikaduhang pagbalik. Mao nga gikinahanglan ang kahayag sa atong Ginoo, mao'y magpuno sa atong kasing-kasing. The light of Jesus alone will fill us and give the light of life and meaning to every part of our lives. Kinahanglan ang iyang kahayag maghatag o tinuod nga kabuluhan sa kinabuhi o ang makagbahin sa atong kinabuhi. Kinahanglan na mututo o diha kaniya mamahimong usap kabalaanon nga paghalad. Mao kana ang tinuod nga esensya sa pagsaulog sa Christian and education and nurturance. Dinha nakaangkor sa tinuod nga Kristohanon nga pagmatuto ang pagtudlo ang pagdisiplina. Diha nakabase ang tanan nga angay natong sa ulugon isip mga Kristohanon. Mauni nga akong giingon kaganiha sa announcement. Sugod karong Sabado. Adunay panimalay nga among pagabisitahan kauban sa akong elder. O mag-spend ako o usa ka oras o pila ka minuto aron makig-ampo kaninyo, aron makig-istorya kaninyong tanan, mahitungod sa gugma o grasya sa atong Ginoo. Kay kinahanglan nga ato kini nga pagabahaton buhaton tungod kay mandog kini sa atong Ginoo. Mga kaigsunan, kani nga warning ni Jesus Christ. Siguraduha na ang kahayag na naa kanimo dili kini kamit. Kaigsunan, kay tinigulang mo rin yung atong style, no? Giingon nila, kung ang tao sa buka na sa daghang mga kasama, ubuot na tanong-tanong na lang ang buday, sign na natigulang na siya. Kung ang tao puno nga gusto na maadto sa sa bukid o dito na mapuyo, sign na natigulang na siya. And then, ingon ako sa kuang igagaw na sa malito. Kaya iya kong ipalibog. Ingon siya, ading, basta itilokado to, yan isulti. Daghan daw kaayo ang ilang lansones, daghan kaayo ang ilang rambutan. Ingon na lang ko yung tawag ko nga, labiya o yung panghatag, apal yung tubag, nga sa Ilocano gihapon, ingon siya na, layo man ka kaayo. Kung nagpabukid pa ka, duol ka sa grasya sa Ginoo. Iyon ako na kung sa bukid kung ka magpuyo o kapulan sa ka, wala gihapon kay grasya. Buot ipasabot, ang lugar dili makadetermine sa imong kahayag na tinuod gikan sa Dios. Kung dili ang imong conviction, ang imong kaugalingon na nasentro diha lamang sa Ginoo. Sa pagtakop niini mga kaigsunan, mamahimo ng atong pag-ampo kanunay susama niini. Lord, open the eyes of our hearts to see the supreme greatness
of your wisdom and power. Ikinahanglan sa matag adlaw na ikon kita. Lord, open the eyes of our heart. Kay in the end, ang pagsulti ni Dr. Lucas nagapadayag kini nga ang tinuod di ay nakahayag sa atong mata, sa atong lawas, naggikan sa kasing-kasing. Ug ang tinuod nga mata sa tao, mao ang iyang kasing-kasing. Mao ang pag-ampo nato magkanayon. Open the eyes of our hearts to see the supreme greatness of your wisdom and power, and make our eyes good. Heal, O Lord, our blindness. Fill us with the all-pervading, all-exposing, all-purifying, all-pleasing light of your presence. Kani nga pag-ampo, angay nato kalitupon kada buntag. Open, Lord, the eyes of my heart so I can see the supreme greatness of your wisdom and power. Mga kaigsunan, sa pagsaulog nato sa Kingdom Tide o sa Christian education o karong Domingo sa ulugon ang sakramento sa balaan ng panag-ambitay na malipayan. Ablihin, hangyuan ang Diyos na ablihan ang atong mga mata o atong makita ang tinukod na kahayag na nagdikan sa Diyos. Sa katapusan, ang pahimangno ng kanayon, siguraduhang igsoon ng kahayag na anak ang kanimo, dili kanipin. Pinaagi sa paghangyo sa imo, kadanagan ka sa iyang kahayag. Pag-ako ka. O Diyos, ang kalibutan naghatag o daghang mga rason. Nganong gikinahanglan na kami muhimo o sustaman niini. Muuyon sa kung unsa ng pamaagi. Apan wala ikaw nagdumilit niini, apan imong ipanimangnuan kami tanan. Nga siguraduhon ang tanang butang na among pag-abuhaton. Tudlongin kami nga sa matang adlaw masinugtanon nga magaduhon kanimo aron itugyan ang tanan diha lamang kanimo. Diyan kanimo amahan ug tabuni kami sa imong kahayag aron ang dahom sa kagitgit mawala o dili makadungol kanamo. Sa ngalan ni Jesus, ang among iwag o ang tinuod na kahayag. Amen. Maayong buntag kanan.